So, hello guys. Kagimingaw man in taong kog kit-kit og fits or chicken legs or we call it in the Philippines Adidas. Ayan ang resulta. Nag-adobo ako. So, watch me kit-kits. Ayun guys, sugod na ta, sugod na tag kit-kit. Dali mga amtanin niyo. Adidas or chicken feet is one of the nature's way source of collagen. Labi na nga nagka-gors na ta, need na to nga i-replace ang ato ang collagen. With matching saging. Kalamig sa saging guys. Kinabuhing Pinoy. Pinobre. Nya guys, uladukan ako og tungog kay naamay nag-sponsor na ako og tungog guys. So, pahilis. Red wine because it's meat. Red wine suits for meat. Ayan, Prost, cheers, Campay, Nostraviata, guy. So, drink moderately lang ako, guys. Solo flight lang ako ang pagtagay. Ayan. Bites na ang buhay. Basta may tungog. Nothing to complain. Yame. With matching tungtong sa tuhod. Feeling Filipino aura or Filipino environment. Ang feelings nga. Murag na po ko sa Pilipinas. Bisag ako ra isa. Di lang ako imagine. Di lang kumukuan. So, ayan guys. Pila na lang. Hapit na mahurot. So, kinit-kits. I'm still enjoying my dinner. Spread love. Babushki, mwa chup chup. Thank you for watching. I say thank you for eating. I mean, thank you for watching.